ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا دے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے لئے بھی دعا فرمائی، والدین لئے بھی دعا فرمائی، تے قیامت تک آن والے مومنہ لئے بھی دعا فرمائی ہے. ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا کردہ ایسی انمول نعمت نے کہ انہاں دا نعم البدل اللہ دا فضل ہی ہو سکتا، اور کوئی شے ہو سکتی نہیں. قرآن مجید دے اندر کئی مقام تے خالق کائنات نے ماں باپ دا تذکرہ فرمایا، اپنا بھی تذکرہ فرمایا، پر ہر مقام تے خالق نے پہلے اپنا ذکر فرمایا پھر ماں باپ دا ذکر فرمایا. قرآن مجید دے اندر لکھا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ قرآن چ فرمایا کہ میں بنی اسرائیل تو وعدہ لیا عبادت صرف میری کرنی ہے، میرے تو علاوہ کسی دی پوجا نہیں کرنی. تو ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، چنگا احسان ماں دے نال کرنا ہے، باپ دے نال احسان کرنا ہے. دوسرے مقام تے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب نے اس آیت دے اندر بھی ماں باپ دے نال احسان دا حکم فرمایا، پہلے اپنا پھر والدین دا ذکر. تیسرے مقام تے فرمایا انشکر لی والی والدیک. رب فرمایا بندیا میرا شکر ادا کر، میرا شکر ادا کر، اس تو بعد اپنے والدین دا شکر ادا کر. اس مقام تے جتوں میں آج دا ٹکڑا پڑھیا آدھی اندر رب نے میں ربنا اغفر لی والی والدی، انداز تکلم بدل گیا. مسئلہ ہے بھی اس آیت دے اندر آپ نے فرمایا مولا پہلے میری بخشش فرما. علماء لکھ دینے اس آیت دے اندر اسلوب نے بدلیا اس واسطے کہ خالق کائنات نے فرمایا ہو سکتا بندیا تیرے عمل ایسے ہون کہ نہ ہون، تو ایڈا نیک ہوئے یا نہ ہوئے، تیرا رتبہ ایڈا مقام ہوئے یا نہ ہوئے، تو گناہ دا پرہیا ہے، گناہ گار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، ہو سکتا تیری دعا قبول ہوئے یا نہ ہوئے. پر جدو تو اپنے لیے پہلے دعا کریں گے ربنا اغفر لی، ربا میری بخشش فرما، جدو اللہ تیری بخشش فرما دے گا اس تو بعد ہن دعا کر والی والدیہ، مولا میرے والدین دی بخشش فرما. اللہ تینوں بھی معاف فرما دے گا، تیرے والدین دی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا. ماں باپ ایسا انمول تحفہ، ایسا عظیم تحفہ کہ جنہ دا نعم البدر اللہ دا فضل اس تو علاوہ کوئی اور شے ہو سکتی نہیں. ماں باپ کتنے انمول نے آپ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من برا والدیہ طوبی لہ وزاد اللہ فی امورہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی ماں تے اپنے باپ دے نال حسن سلوک کرے، اپنی ماں تے اپنی باپ دے نال اچھا سلوک کرے، من بر والدیہ طوبی لہ، اللہ تبارک و تعالی انہوں توبہ عطا فرمائے گا. وزاد اللہ فی عمرہ، اللہ دی عمر بھی اضافہ فرما دے گا. ماں باپ دی ادب دے نال توبہ بھی مل جاوے گا، توبہ تو بعد اللہ دی عمر چ اضافہ بھی فرما دے گا. عرض کی تھی یا رسول اللہ توبہ کی شے، توبہ کی شے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا توبہ اے شے شجرتن فی الجنہ، شجرتن فی الجنہ. فرمایا توبہ جنت دا ایک درخت ہے، مسیرت میعت عامن، وہ درخت کڈا وڈا ہے. فرمایا 100 سال اگر عربی نسل گولے تے بیٹھ کے سفر کردہ رہے اس درخت دی چھاں مکنی نہیں، وہ درخت ختم نہیں ہونا. ایڈا اعلیٰ درخت جنت دے اندر کدوں ملے گا جدو اماں تے ابے دے نال حسن سلوک کرے گا. من بر والدی، فرمایا اماں تے ابے دے نال جڑا چنگا سلوک کرے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا توبہ انہوں عطا اللہ فرما دے گا. توبہ فرمائے وضاحت فرمائی توبہ شجرتن فی الجنہ مسیرت میعت عامن. فرمایا جنت دا درخت 100 سال دی مسافت ہے. فرمایا 100 سال دی مسافت ہے. پھر فرمایا اے ایسا درخت ہے کہ ثیاب اہل جنہ تخرج من اکمامہا،
میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنتیاں جڑا لباس بندا ہے نا ایسے توبہ درخت دے پھل دے چھلکیاں دے نال بندا ہے پھل دے چھلکیاں دے نال اللہ تبارک و تعالی جنت دا لباس تیار فرماندا ہے توبہ او درخت ہے جڑا کدوں ملے گا جدو اماں دے نال احسان کرے گا باپ دے نال نیک عمل کرے گا نیک سلوک کرے گا چنگا سلوک کرے گا اماں تے ابے دی خدمت کرے گا اللہ تینوں توبہ عطا فرما دے گا دوسرے مقام تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم لہ والدان مسلمان یصبح علیہما محتسبا یفتح اللہ لہ بابین میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ ما من مسلمین کوئی بھی بندہ مسلمان ہوئے کوئی بندہ مسلمان ایتھے یہ نہیں کیا کہ ولی کامل ہوئے حافظ ہوئے قاری ہوئے مفتی ہوئے پیر ہوئے عبادت گزار ہوئے ریاضت گزار ہوئے تسبیح و تحلیل پڑھنے والا ہوئے حدیث چلے لفظ نہیں فرمایا ما من مسلمین صرف بندہ مسلمان ہوئے لہو والدانی مسلمان فرمایا دا اماں تے ابا دو ہی مسلمان ہوئے ایمان دی دولت نہ سینہ منور ہوئے کلمہ محمدی پڑھیا ہوئے لہو والدان مسلمان یصبح علیہما محتسبا یا احتسابا فرمایا دن چڑھے پتر کرو اپنے کمرے جو نکلے اماں دے ابے دے کمرے کو ٹر جاوے اماں دے ابے دے کمرے جو چلا جائے ثواب دی نیت دے نال کہ اماں دے ابے نو ویکھنا میرے مصطفیٰ نے ثواب عطا فرمان دا ذریعہ بنایا ہے مقبول حج بھی لے جاوے گا اور عمر چی اضافے بھی ہو جان گے اسرے سے لوگ فرمایا یفتح اللہ لہو بابین اللہ اس بندے لئی دو جنت دے بوئے کھول دیندہ ہے دو جنت دے دروازے کھول دیندہ ہے کرنا کیے حدیث نہیں دس دی کہ بندہ مفتی دے قاری ہوئے حافظ دی عالم ہوئے مجدد وقت ہوئے بڑا پیر ہوئے عبادت گزار ہوئے فرمایا جتنا بھی گناہگار ہوئے صبح اٹھے جا کے اماں تے ابے دے چہرے نو تک لوے باپ دے چہرے نو تکے ماں دے چہرے نو تک لوے خال کے کائنات ادھری جنت دے بوئے کھول دوے گا عرض کی تھی اگر ایک زندہ ہوئے وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا اگر ایک زندہ ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنت دا بوا کھول دوے گا دعا چھو ایک زندہ ہوئے گا تو اللہ ایک جنت دا بوا کھول دوے گا اس حدیث کے اندر خالق کائنات نے نہیں فرمایا کہ ابا مفتی ہوئے ابا پیر ہوئے ابا نمازی ہوئے ابا قاضی وقت ہوئے ابا بڑی عبادت گزار تے ریاضت گزار ہوئے صرف حدیث لفظ نے صرف مسلمان ہوئے ایمان والا ہوئے کلمہ محمدی پڑھ کے پھر قائم ہوئے اسے تے قائم تے محبت مصطفیٰ رکھن والا ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کے کائنات اس بندے لئی جنت دے دو بوئے کھول دوے گا ہن باپ دا کتنا مقام ہے باپ نو ویکھن دے نال جنت دے بوئے کھول جاندے نے یار جیڑیاں جنتاں نو تو لبدا پھرنا ہے متھے کالے کر لے سجدے کر کے ریاضتاں تے عبادتاں تے چلے جتنے بھی کردہ جا میرے مصطفیٰ نے فرمایا صرف چہرہ تک لے جیڑی جنت تو لبنے اللہ بوئے کھول دوے گا اس جنت دے بوئے چہرے ویکھن دے نال یارے کوئی عام چہرے نے جنہوں نے تو دیکھنا پسند نہیں کردہ اے چہریاں دے اندر رب نے آویک کتنا ثواب رکھیا کہ دیکھن دے نال جنتاں دے بوئے کھل جاندے نے خالق کائنات دے محبوب نے فرمایا کہ دونوں جو ایک زندہ ہوتی اللہ ایک جنت دا بوا کھول دوے گا ماں باپ بڑے انمول تحفے نے اے جد تک کول ہون تے قدر ہوندی نہیں یاد رکھ جنی دیر تک ماں باپ تیرے کول نے زندہ نے تیرے تے ہر ویلے رحمتاں دا ایک تمبو چھایا رہندا ہے تیری سر دے اُتے رحمتاں دا ایک صاحبان رہندا ہے جڑے ہر ویلے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے ماں تے باپ ایسی انمول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتاں بنائیاں نے یہ رحمتاں نے ماں باپ گھر دے اندر رحمت آج دے دور دے اندر ماں باپ دا خیال کوئی نہیں اولاد دا خیال تے اپنی بیوی دا خیال ہے ماں باپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ توبہ تینوں عطا فرمایا حدیث پاک میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر ابا پتر نو محبت دی نگاہ نال ویکھے باپ اولاد نو محبت دی نگاہ نہ دیکھے پیار دے نال ویکھے تے خالق کے کائنات پتر نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرما دے گا ابا پتر نو محبت دی نگاہ نال دیکھے ابا پتر نو ویکھے تے ثواب پتر نو اللہ غلام آزاد کرن دا عطا کر دے گا دیکھو ویکھنا ابے نے پتر نو ہے تے ثواب
पुत्र नहीं लभदा है पिया। ते अगर पुत्र मुहब्बत की निगाह नाल अम्मा ते अब्बे नूं वेखे ते अल्लाह मकबूल हज दा सवाब अता कर देगा। किनू अता करेगा? पुत्र नूं। पुत्र बाप नूं वेखे तो मकबूल हज दा सवाब, पुत्र मां नूं वेखे मकबूल हज दा सवाब। ते अगर अब्बा ते अम्मा पुत्र नूं प्यार नाल देख लैन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया फिर भी गुलाम आजाद करन दा सवाब पुत्र नूं ही अल्लाह अता फरमा देगा। ते अब्बा मुहब्बत नाल पुत्र नूं कदों वेखेगा? जदों पुत्र फरमाबरदार होवेगा, पुत्र बाप दी मनण वाला होवेगा, पुत्र अब्बे दी सुन के चलन वाला होवेगा, पुत्र प्यार करने वाला होएगा माँ बाप नाल, माँ बाप दा खिदमत गुजार होवेगा। ते अल्लाह तबारक व तआला फिर पुत्र नूं एक गुलाम आजाद करन दा सवाब अता कर देगा। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह अगर कोई 360 दफ़ा देखे तो फिर बाप अगर बार बार देखे 360, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह तो इससे भी बड़ा पाक ते आला है। 360 गुलाम आजाद करन दा अल्लाह सवाब अता कर देगा। अच्छा, इतने सवाब अल्लाह माँ बाप के चेहरा तक करनू। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह अगर माँ बाप जिंदा ही ना होवन, जिंदे सन बाप पुत्र नूं देखदा सी ते गुलाम आजाद करन दा सवाब पुत्र नूं लभदा सी, मां नूं मुहब्बत नाल देखदा सी गुलाम आजाद करन दा सवाब पुत्र नूं मिलदा सी, माँ बाप नूं पुत्र वेखदा सी मकबूल हज दा सवाब मिलदा सी। या रसूल अल्लाह माँ बाप फौत हो गए, हुण ना अब्बा पुत्र नूं देखदा है ते ना पुत्र अब्बे नूं देख रहा है। दुनिया तो चला गया बाप, कबर दे अंदर मना मिट्टी दे अंदर चला गया, हुण की होवेगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया आप पुत्र बाप दी कबर ते चला जावे, जुमे वाले दिन अम्मा ते अब्बे दी कबर ते जावे, मेरे आका ने फरमाया कबरां दी जियारत कर लवे, अल्लाह पुत्र दी बख्शिश फरमा देगा। जूंदे सन हज्जां दे सवाब, जिंदा सन गुलाम आजाद करन दे सवाब। मेरे आका ने फरमाया अगर फौत हो गए ने कोई मसला नहीं, कब्रिस्तान चला जा, माँ की कबर ते चला जा, बाप की कबर ते चला जा, जुमे दा दिन होवे अब्बे ते अम्मा की कबर ते जा, जाके अम्मा ते अब्बे की कबर की जियारत कर, दुआ कर। एदा बदला ये नहीं कि अल्लाह उन्हां दी बख्शिश, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तेनू बख्श देगा। हुण कबरां दी जियारत कर, कबर नूं देखण दे नाल भी अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। ऐसा अनमोल तोहफा माँ बाप के जिंदियां भी सवाब, जिंदियां भी तेरे लिए नेमतां रहमतां दा बायस बनदे ने। दुनिया तो चले जावन, कबरां ते चला जा, अल्लाह तबारक व तआला फिर भी तेनू बख्श देगा, फिर भी अल्लाह तेनू अजर अता फरमा देगा। ये ऐसिया नेमतां अक्सर बच्चियां नूं कहो ना कि यार आके कहंदे ने कि कारी साहब दुआ करो अल्लाह रहमतां कर दे। असीं कहने अम्मा ते अब्बा, मैं अम्मा अब्बे तो वखरा होना वा, मैं अर्ज करना वा बेलिया जड़ियां रहमतां सन उन्हां तो अलग हो गया है। फिर सब तो वड्डी है साढ़े मुआशरे के अंदर एक जड़ा नासूर है कि पुछया जाए ना कि वखरा क्यों होना, तो पुत्र भला की कहता है यार अब्बे ने वख्या कर छड़िया, मैं तो नहीं सा होना चाहता, मैं नहीं सा चाहता अब्बे ने वखरा कर छड़िया, मैं ना चलिया। ये सोच तो सही कि अब्बे ने वखरा क्यों किया, कभी सोचिया कि मेरिया हरकतां नाल रहन वालियां नहीं सन, मेरिया आदतां हुण मेरे काम ऐसे नहीं सन कि अब्बा ना रखदा, अब्बे पिछा हटा दिता है। वही अब्बा है कि बचपन च बुखार तेनू चढ़दा सी ते नींदर अब्बे नू सारी रात नहीं सी आउंदी, बीमार तू होना सा, कम ती अब्बा नहीं सी जांदा, जे कम ते भी कोई शै मिल जानी अब्बे ने जेब च पा के लैके आउणी, पुत्तर नू दे देवांगे, मेरा पुत्तर खा लवे। ये वही अब्बा है, अब्बा नहीं बदलिया, तेरियां हरकतां ते आदतां बदल गई ने। इस वास्ते तेनू अलग जदों भी पुछो पुत्र की जबान ते एक लफ्ज़ है मैं नहीं सा वखरा हुंदा, अब्बे ने वखरा कीता। कदी किसी है नहीं क्या यार मेरिया हरकतां नहीं सन ठीक, तो अब्बे ने पिछा हटाया कि सही हो जाए, इनू अकल आ जाए, ये अपने पैरों से खड़ा हो जाए, फिर इनू मिला लवांगे। आ माँ बाप ऐसे आला तोहफे, सारी जिंदगी यही बस तमन्ना रही नमाज पढ़ लवा, सदका खैरात कर लवा, जिक्र ज़िकार कर लवा, महफिल मिलाद सारे कर लवा, यार मैनू जन्नत लभ जाएगी, अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। सारे दिन के अंदर जन्नत ही है। आ तेनू एक ऐसा वजीफा दसा कि जन्नता तो आला रुतबा अल्लाह फरमा देगा, जन्नता तो आला रुतबा ते मकाम रब दे देगा। मेरे मुस्तफा दा फरमान है जिदे ते अम्मा ते अब्बा राजी हो जान ओदे ते रब राजी हो जाता है, तो जिद नाल अम्मा ते अब्बा नाराज़ हो जाए उहदे नाल रब नाराज़ हो जाता है। अम्मा अब्बा राजी हो जाए तो रब राजी, अम्मा अब्बा नाराज़ हो जाए तो रब नाराज़ हो जाता है। ऐसे हदीस में अपने ज़हन च रखो, अगली हदीस पढ़ के फिर पिछे दे आवांगे। एक मकाम मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो जन्नती जन्नत चले जावणगे, जो जन्नती जन्नत चले जावणगे तो खाल के कायनात जन्नतियां नूं मुखातिब करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियां नाल खिताब फरमाएगा, रब फरमाएगा हल रदी तुम, जन्नतियों राजी हो गए हो, जन्नतियों
راضی ہو گئے ہو؟ حل رضیتم، کیا تسی راضی ہو گئے ہو؟ جنتی عرض کرنے کے مولا مالنا لا نرضا، سانو کی اسا راضی کیوں نہیں ہونا، اسا راضی کیوں نہیں ہونا؟ قد آتیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، عرض کریں گے ربا اسا کیوں نہیں راضی ہونا، سانو تے او نعمت عطا فرما دیتی ہے جڑی مخلوق دے اندر کسے نو عطا نہیں فرمائی۔ جنت مل گئی، جنت دیاں بہاراں مل گئیاں، جنت دے او شے میوے مل گئے، جنت دا او سکون تے آرام تے محل لب گئے، جو چاندے سا او مل گیا، مولا اسا کیوں نہیں راضی ہونا؟ جنت مل گئی ہے، بس اتنا فضل تھوڑا ہے کہ پوری مخلوق جو کسے نو عطا ہی نہیں کیتا جڑیاں نعمتاں سانو دے دتیاں نہیں۔ ما لم تعطی احدا من خلقک، مخلوق کسے نے تو عطا ہی نہیں فرمائی، سانو یہ جنت عطا فرما دیتی۔ خالق کائنات فرمائے گا اس تو اعلیٰ شے نہ عطا کر دواں، اس تو اعلیٰ شے نہ دس دواں؟ جنتی حیران ہو جان گے، عرض کریں گے یا ربی ایو شیء افضل من ذالک، ربا جنت تو وڈی شے کیڑی ہے، جنت تو اعلیٰ شے کیڑی ہے؟ یا ربی ایو شیء افضل من ذالک، ربا جنت تو اعلیٰ شے کیڑی ہے؟ خالق کائنات دے محبوب فرمان گے جنتا تو ود کے ہے شے، آکھیا کیڑی شے؟ رب فرمائے گا علیکم رضوانی فلا اسکت بعدہ ابدا، اج میں تواڈے تے راضی ہو گیا وا، اج تو بعد کدی ناراض نہیں ہوگاں گا۔ یاد رکھو جنتا تو ود کے رب دی رضا، جنت والا رب دا راضی ہونا۔ رب کدو راضی ہوندا ہے؟ جدو منجی تے پیا بابا راضی ہو جاوے، جدو ابا راضی ہو جاوے رب راضی ہو جاندا ہے۔ یاد رکھو جنتا تو ود کے رب دی رضا تے رب راضی ہو دو ہوندا جدو اما تے ابا راضی ہو جاون۔ اگر چاہندے ہو جنت لب جاوے، جنت دیاں بہاراں مل جان، رزق چ فراوانی آ جاوے، عمر چ اضافہ ہو جاوے، تیریاں بیماریاں تنگ دستیاں دور ہو جان، اللہ رحمتاں دا نزول فرما دے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اما تے ابے دی خدمت کر لے، ماں باپ دے نال پیار کر لے، یہ بڑے انمول تحفے نے جدو چلے جانے نے تو پھر تینوں پتہ چلنا ہے۔ خالق کائنات دے محبوب نے جگہ جگہ، اللہ دے قرآن نے جگہ جگہ ماں باپ دی خدمت، ماں باپ دا احترام، ماں باپ نال پیار کرن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، فرمایا کٹھا رب نے رحم تے کرم کر کے اپنے ہتھی بنایا ہے ماں باپ دا دل، کٹھا کر کے نور ستارے دا ہیرے وانگ چمکایا ہے ماں باپ دا دل، پھر مٹھی جائی عشق دی آگ ہوتے اولی اولی پکایا ہے ماں باپ دا دل، آبے کوثر دے پانی دے نال دھو کے سینے وچ لٹکایا ہے ماں دا دل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ خالق کائنات جتنے بھی اسی حضرات بیٹھے ہیں جنہاں دے والدین زندہ نے، اللہ انہاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، تو جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے، خالق کائنات انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कौनैन दे वाली दा घर बार बड़ा सोना कौनैन दे वाली दा घर बार बड़ा सोना सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना कौनैन दे वाली दा घर बार बड़ा सोना सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज़ नराली उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज़ नराली जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोना जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोना कौनैन दे वाली दा घर बार बड़ा सोना सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे जेड़ा रोज़े नू जांदा बाजार बड़ा सोना जेड़ा रोज़े नू जांदा बाजार बड़ा सोना कौनैन
ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਿਆਂ ਸਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦਿਆਂ ਸਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਰ ਸਫਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਸਫਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੌਨੈਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ صدیق عمر عثمان علی حیدر تو میں جاواں صدقے صدیق عمر عثمان علی حیدر تو میں جاواں صدقے دو جگ دے والی دا ہر یار بڑا سونا دو جگ تے والی دا ہر یار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا دیکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا دیکھو دیکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا دیکھو میں کو جہاں پر میرا غم خوار بڑا سونا میں کو جہاں پر میرا غم خوار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا جیڑا سونے آقا کملی والے تے در تے گیا نا یہ انہوں زیادہ پتہ ہے کہ وہ بازار کڈا سونا ہے وہ مدینہ پاک کڈا سونا ہے اسی ایتھے سن کے ٹی ویاں تے ویکھ کے بڑے متاثر ہونے ہاں بڑی محبت پیدا ہوندی ہے تے جیڑے اتھے جاندے نے خوش نصیب انہاں دی کیا بات ہے
कि सोने आका दे दर ते जाके सोने आका दा दर वेख के आंदे ने, वो सोहणियां जालियां जाके चुमदे ने, वो बाजार वेख के आंदे ने, वो मनार वेख के आंदे ने। बड़ी खुश नसीबी है। अगर मेरे दोस्तों कुछ साढ़े बुजुर्ग हज़रत अल्लामा मौलाना पीर रियासत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते होंदे ने, अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा मरतबा रहमत नाज़र करे। अल्लाह उन्हां दियां कबरां जन्नतां विचों आला दर्जे दा घर बनावे। वो आंदे ने कुछ कोल बैठे दूर हुंदे ने ते कुछ दूर बैठे करीब हुंदे ने। ये गल बड़ी वड्डी है। वेखण च एक नुक्सा, कवैया कोल बैठा एक दूर है, यार फर्क तो है वे। पर अल्लाह दे नेक बंदे आंदे ने एक कोल बैठे दूर हुंदे ने ते कुछ दूर बैठे करीब हुंदे ने। जे बंदा करीब जाके सोने आका दे दर दी भी कोई गल है तो औलिया कराम दी भी खाने काबा दी भी गल होई है। कुछ कोल जाके भी बेअदब हो जाते ने, वो तवज्जो नहीं करते, ख्याल उन्हां दा बाहर हुंदा, बुत उत्थे हुंदा, दिल बाहर हुंदा, उन्हां नूं फायदा नहीं हुंदा। कुछ दूर हुंदे ने, उन्हां दे दिल च बड़ी मुहब्बत हुंदी है, बड़ी तड़प हुंदी है। दिल उन्हां दा लागे वे, बुत दूर है, असल चीज़ दिल है। दिल ही बादशाह है, दिल ही सारा कुछ है। अल्लाह ने इंसान दे अंदर सब तो कीमती जिहड़ी चीज़ है वो दिल नूं ही बनाया है। अगर दिल साफ हो गया, दिल सही तरीके दे नाल अच्छा बन गया तो सही एक इंसान बन गया। कई बंदियां दियां शक्लां बड़ियां सोहणियां ने, लेकिन काम जिहड़े ने उन्हां दे बहुत बुरे ने। उसकी वजह यही है कि शक्ल सोहनी है, चेहरे ते दाढ़ी भी हो सकती है, इमामा भी हो सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, तैयत भी पढ़ सकता है, सारा कुछ ही करता है, पर उसदे दिल विच नफरत है, गुनाह नहीं छड्डदा। असल चीज़ की है, उसदा दिल खराब है। तो अगर दिल साफ होवे, दिल सोहना होवे, दिल मोती की तरह होवे, सोने की तरह होवे, बंदा किस तरह का भी होवे काम चंगा ही करेगा। इस वास्ते सोने आका दे नाल दिली तौर ते मुहब्बत रखिया करो, अहले बैत दे नाल मुहब्बत रखिया करो, शहीदां ने करबला दे नाल मुहब्बत रखिया करो, आप दे सहाबा कराम नाल मुहब्बत रखिया करो, औलिया कराम दे नाल मुहब्बत रखिया करो। तो फिर अगर साढ़े अमल दे विच कमी पेशी भी होई ना, तो अल्लाह नूं ये निस्बत इन्नी चंगी है कि हो सकदा उहदा बेड़ा पार होइए। तो बड़ा भी मुतकी बन बहिंदा होवे, अगर उसकी निस्बत नहीं चंगी तो बेअदब है, तो फिर समझ लें कि वह घाटे विच है। एक बजुर्ग अल्लाह दा गुजरे ने, उन्होंने एक अपना 20 साल जिंदगी का एक हिस्सा दीन विच गुजारिया, तो 18 साल उन्होंने अदब सीखिया, तो 2 साल उन्होंने इलम सीखिया। लेकिन वो बुजुर्ग बड़ा पछताए, काश कदी मैं 20 साल ही अदब सीख लैंदा। असी दोस्तों इलम तो सीखने हाँ, लेकिन अदब नहीं सीखते। तो बेअदब तुहानूं पता इहदे पल्ले कुछ नहीं। बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब, ये अक्सर तुसी पढ़ते हो। ये गल्लां इस वास्ते नहीं लिखियां कि खाली पढ़ लईए तो छुट्टी हो गई, नहीं। ये इस वास्ते लिखियां गईयां ने ये इंसान पढ़े, इहदे ते अमल करे, तवज्जो करे कि यह जिहड़ी चंगी गल लिखी है भावें दवार नाल ही लिखी होवे, उहदे ते अमल करे, तो फिर मेरे दोस्तों उहदा फायदा है। तो मैं अपनी गुफ्तगू बहुत ही लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता। तो मेरे दोस्तों प्रोग्राम शुरू है ख़त्म शरीफ का, तो दोस्तों जल्दी जल्दी तशरीफ लावो। साडा एक नन्ना मुन्ना बच्चा माशाल्लाह मोहम्मद वकार, बड़ी यदी अच्छी आवाज़ है, तो ये नात पढ़ेगा। उस तो बाद इंशाल्लाह मेरे दोस्तों प्रोग्राम शुरू है। कारी साहब का भी अपने का बयान है, बाहरों भी मेहमान माशाल्लाह साढ़े तशरीफ लिया चुके ने। अल्लाह के फजल के नाल
کوئی بھی نیک گل جڑی کیتی جائے تے اور تے عمل ہوئے تے اللہ پاک بیڑا پار کر آمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کان لا کے سنیاں میرے ماہی نے ارزاں، دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا ہے۔ کان لا کے سنیاں میرے سونے نے ڈورا، نہ رہیاں نے تھوڑا نہ پہیاں نے لوڑا، او پل گئے نہ گیتا، او پل گئے نہ گیتا کہ غزلاں دے چسکے او دے گیت گا کہ مزہ آ گیا ہے۔ کان لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں، دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا ہے۔ ابو یوں بیاں کر سرداراں نو جا کے ڈاچی کھلو گئی میرے بوہے آ کے۔ ابو یوں بیاں کر سرداراں نو جا کے ڈاچی کھلو گئی میرے بوہے آ کے۔ بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے غریباں دے آقا، محفل سجا کہ مزہ آ گیا ہے۔ کان لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں، دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا ہے۔ چانن ہوئے میرے آلے دوالے، گھر وچ کدی وی میں دیوے نبالے۔ چانن ہوئے میرے آلے دوالے، گھر وچ کدی وی میں دیوے نبالے۔ سکھیاں نو آکے سکھیاں نو آکے دائی حلیمہ محمد لے آ کہ مزہ آ گیا ہے۔ کان لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں، دکھڑے سنا کہ مزہ آ گیا ہے۔ زیارت بھی ہو گئی تے راحت بھی ہو گئی، اکھیاں دے نال تلاوت بھی ہو گئی۔ زیارت بھی ہو گئی تے راحت بھی ہو گئی، اکھیاں دے نال تلاوت بھی ہو گئی۔ شاکر شاکر مرن کولو ڈر دے، قبر وچ تے آ کہ مزہ آ گیا ہے۔ کان لا کے سنیاں
مزہ آ گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کملی والے دے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی، سرکار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی، سرکار دی گل کریے، کملی والے دے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی، سرکار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی، سرکار دی گل کریے۔ اس جہان اندر بھویں اس جہان اندر گلاں ہویاں نے سارے قرآن اندر، اس جہان اندر نہیں اس جہان اندر گلاں ہویاں نے سارے قرآن اندر، آؤ اللہ دے، آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی، سرکار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی، سرکار دی گل کریے۔ او دے در ورگا نہیں کدھر در کوئی، او دے گر ورگا نہیں کدھر بھی گر کوئی، او دے در ورگا نہیں کدھر در کوئی، او دے گر ورگا نہیں کدھر گر کوئی، او دے در ورگا
نہیں کدھر در کوئی او دے گر ورگا نہیں کدھر گر کوئی اللہ دے اللہ دے اس گھر بار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے کملی والے دے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے حضرات گرامی بزرگوں دوستو ایک دو دفعہ سوالان سنے ہیں کہ آج جامعہ مسجد کے اندر سالانہ ختم شریف دی محفل کا انعقاد ہوا ہے لہذا سارے دوستوں کی درخواست ہے کہ دنیاوی مصروفی چھڈو اساں بھی مرنا ہے کل ساڈے بھی کوئی انشاءاللہ ساڈے واسطے بھی ہاتھ اٹھائے گا جی اسی نہ کسی دے اس سال دی محفل دے گئے تو ساڈے نال بھی ہوئی سلوک ہوئے گا تو انشاءاللہ چند کلمے دے دلاں ذرا گرمان واسطے میں چند کلمے دے بول پیش کراں گا پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے ہوئی افضل ذکر پہچان دلایا وچ حدیث بیان دلا اے ہوئی افضل ذکر پہچان دلا آیا وچ حدیث بیان دلا اے ہوئی مطلب خاص قرآن دلا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ ایک پاک خدا نو جان میاں رکھ شرکوں پاک ایمان میاں ایک پاک خدا نو جان میاں رکھ شرکوں پاک ایمان میاں عطا ہو سے مسلمان میاں پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ
इल्लल्लाह है मोहम्मद सरवर सल्ले अला। फड़ कलमे दी तलवार मियाँ फड़ कलमे दी तलवार मियाँ सिर गैर खुदा दे मार मियाँ एक कह के एक पुकार मियाँ पढ़िए लाई इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद सरवर सल्ले अला। फड़ कलमे दी शमशीर मियाँ सिर कुफर शिरक दे फेर मियाँ क्यों लानाए तू देर मियाँ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद सरवर सल्ले अला। अल्लाह ताला मेरी झूठी फूटी हाजिर कबूल ते मंजूर फरमाए। टाइम मद्दे रखदे होए इंशाअल्लाह साड़ी कारी साहब तशरीफ फरमा दे उन्होंने ये मौका दिता जाएगा कि अपने नरानी वजदानी माशाअल्लाह मुआद नाल साडे दिलां नूं गौरवान कारी ज़ीशान साहब। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़ीशान साहब मैक ते आन के अपने प्यारे अंदाज नाल गुफ्तगू सुनान। तो दोस्तों जल्दी तो जल्दी तशरीफ लावो। अल्लाह पाक साहब नूं नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। को काट रखी पता छन छन ना करे ताकि मैं बस